Next game. Psycho Das Black Scorpion. Okay, dito lang muna lahat. Lahat dito. Okay, sir. Napaka-importante ng flag points. Flag points, nakita nyo naman kung saan nakalocate, di ba? Okay? Lampas na sila eh. Yung flag points na nakatalikod sa inyo, halika para makita nyo. Oo nga eh, nakasamahan pa nandun. Malamang doge lang pa swerte. Dogi nasa unahan eh. Ba talaga pag dogi nasa unahan? Black Scorpion. Dapat